ويجيب الدعوات ويكفر الخطيئات ويرفع الدرجات. نحمده على نعمه وآلائه ونشكره على عطائه وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض العبادات لمصلح العباد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أكمل به دينا وأتم عليه نعمته، ورفع ذكره وأعلى شأنه، وهدى الخلق به صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أيها المسلمون، إن من أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد العبادات شكره وحمده والثناء عليه بما هو أهله. فحقيق بالعباد أن يشكروا الله تعالى على ما هداهم بدينه وما علمهم من شرائعه، وعلى ما وفقهم من تعظيمها وأدائها. فالهداية نعمة من الله، والعلم نعمة من الله، والتوفيق للعمل الصالح نعمة من الله. وكل نعمة تستوجب الشكر حتى يبقى العبد في كل وقت شاكرا لله. قال الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أيها المسلمون، كما أن الله سبحانه وتعالى يشكر على نعم الدين الدنيوية كصحة الجسم والعافية ووصول الأرزاق وغير ذلك، كذلك يشكر على نعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى والهداية والطاعات وإقامة الدين. وكذلك يشكر على دفع النقم. عباد الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الإسلام أما الله سبحانه وتعالى تندو مساكل مني تندو كاكام. أما الله سبحانه وتعالى تندو على من يكون مساي. أما الله سبحانه وتعالى تندو على من يفهم مساي. ربك يفعلين أو جرمما على مكلان. أما الله سبحانه وتعالى تندو على من يفعل aka jom jumima. Ame Allah subhanahu wa ta'ala talo ala nibe aka jom le musutra. Ame Allah subhanahu wa ta'ala talo ala nibe anyeteme aka jom ya fili jurumu kan. Ame Allah subhanahu wa ta'ala talo ala nibe aka jom ya jowu jadila. Ame Allah subhanahu wa ta'ala talo
ala min bɛ yafa ka makoto a ka jɔn ɲumanw ma yarabi ka ni aw fara o jɔn ɲumanw kan ala m'o kɛra ye an ka ala fo an ka ala barakada ala min bɛ a ka jɔn ɲumanw daraja kɔrɔta la an bɛ ala barakada a y'an nɛɛmaw la a bɛ nɛɛma minnu kɛra ne ni aw ye su ani tele an tɛ se ka ala subhanahu wa ta'ala nɛɛmaw jati ala yɛrɛ ko tɛ kɔrɔnaba kɔnɔ a ko wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha a ko ni aw sigila ko a tɛna baara dɔ wɛrɛ kɛ ko fɔ ka ne ala subhanahu wa ta'ala nɛɛmaw le jati a ko wallahi ko a tɛ se k'a jati ka ban o la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala fo a y'an nɛɛmaw la an bɛ ala fo a y'a sɔnniw la an bɛ ala fo suru tele a bɛ ka ɲumanya min kɛ ne ni aw ye o kɔfɛ an bɛ seereya k'a fɔ ko tigisi tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la min ni bato ka kan fo ala subhanahu wa ta'ala kelen jɛɲɔgɔn tɛ ala foyi la a kɛlen de ka ne ni aw dan a kɛtɔ ka ne ni aw dan a ma tɛmɛ ɲinɛ a yɛrɛ la a ma mɔgɔ si ya hakilina ɲini a ka anw dan ten o cogo kelen na a b'a ɲini ne ni aw fɛ ko an ye ale kelen bato o cogo la ni ka dɔ wɛrɛ bato ka fara ala subhanahu wa ta'ala kan i ka ala l'o jɔ mɛ i kɛra filankafo de ye ani ni aw tɛ se ka o filankafoya ma ala m'o kɛra ne badenw ala subhanahu wa ta'ala ka ala bato jagoya a ka jɔnw kan bari sabu an y'a nafa de bɛ ala bato la a ka bato ale bato a ko kɛ farida ye ni aw kan bari sabu n'a ka ale ala subhanahu wa ta'ala bato kɛ an bɛ nafa de sɔrɔ la a la o sababuya la k'a kɛ ne ni aw ma jagoya ye ko an ye ale ala subhanahu wa ta'ala bato o kɔfɛ an bɛ seereya k'a fɔ kiraba muhammed sallallahu alaihi wa sallam ala subhanahu wa ta'ala jɔn a y'a ciden do ciden min ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ k'a kɛrɛnkɛrɛnya ciden min ala subhanahu wa ta'ala k'a choisi k'a kɛ a teri ye a k'a choisi k'a kɛ ale kanubaga ye ciden ba min ala subhanahu wa ta'ala k'a y'a silamɛya dafa ni ale y'a na ye ciden ba min Allah subhanahu wa ta'ala ka ya nɛɛmaw dafa ni kiraba muhammed sallallahu alaihi wa sallam ya na ye o sababu Allah subhanahu wa ta'ala a ka kiraba muhammed sallallahu alaihi wa sallam a ko sumali a ko kɔrɔta k'o fara ale Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ko sumali kan a ko wa rafa'na laka zikrak a ko ne Allah subhanahu wa ta'ala k'i le kiraba muhammed ko sumali kɔrɔta k'i tɔgɔ kɔrɔta ka fara ne Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ kan mɔgɔ kumana ko ashhadu an la ilaha illallah an b'a fɔ ashhadu anna muhammadan rasulullah o tɛ filankafoya ye Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ k'o bonya k'o daraja k'o di kiraba muhammed ma sallallahu alaihi wa sallam wala bari silamɛw an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ nin donba nin kɔnɔ ani nin yɔrɔ sanuma nin na ani nin kalo barakama nin kɔnɔ a ye a y'a sɔrɔ ani barakaw ani kisiw ani nɛɛmaw a y'o kɛ ciden ka muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam a y'o kɛ ciden somɔgɔ sanumaw kan a y'o kɛ ciden jɔɲɔgɔn ɲumanw kan a y'o kɛ mɔgɔw kan mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛna sɔn ka tugu ciden ba nin ya taga sira kɔ fo ka taa se kiyama jɔlen ma yarabi ka ne ni aw fara o jama sanuman kan ala m'o kɛra ye ne badenw ne b'aw ladi ni ala ɲɛsiranya ye bɛ tila k'an yɛrɛ ladi ni ala ɲɛsiranya ye an ye sira ala subhanahu wa ta'ala ye an y'a dɔn k'a fɔ ko siga si t'a la don dɔ an bɛɛ bɛna taa ɲɔgɔn lajɛ ala subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ siga si tɛ a la k'a fɔ ko ne ni aw fɔlɔmɔgɔw labanamɔgɔw ko an bɛɛ lajɛlen bɛna taa ɲɔgɔn lajɛ an bɛɛ bɛna taa fara ɲɔgɔn kan don dɔ masaba nin ɲɛfɛ masa nin bɛna anw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ɲininka ko an ye siran ala ɲɛ olu tɔgɔ nin kosɔn an ye siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ olu tɔgɔ nin kosɔn ka siran ala ɲɛ ka jaabi ɲininkali jaabi labɛn dɔ min
na ala bena an ɲininka an bɛna se ka Ala subhanahu wa ta'ala jaabi cogo min bali sisan ne badenw an y'a dɔn k'a fɔ baara min ka di Ala subhanahu wa ta'ala ye a bato kɔfɛ baara min ka di Ala subhanahu wa ta'ala ye batow kɔfɛ o de ye Ala barikada ye ka Ala subhanahu wa ta'ala fo k'a barikada k'a tanu a ka nɛɛma minnu kɛ an ye o ka di Ala subhanahu wa ta'ala ye ka tɛmɛ kiraba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ko khayru du'a alhamdulillahi rabbil alamin ko du'a min ka fisa ni du'a bɛɛ ye o de ye Ala subhanahu wa ta'ala tanu ye o de ye Ala subhanahu wa ta'ala barikada ye jangan ka Ala subhanahu wa ta'ala fo k'a barikada ka di Ala subhanahu wa ta'ala ye ka tɛmɛ o sababu ye alamari silamɛw a bɛ kɛ jagoya ye ne ni aw kan ko an ye Ala fo an ye a barikada a y'a nɛɛmaw kan jagoya bilen an kan ka Ala fo k'a barikada a ka nɛɛma minnu kɛ ne ni aw ye bari silamɛw Ala subhanahu wa ta'ala y'a nɛɛmaw a ka nɛɛma minnu kɛ ne ni aw ye o ka ca an tɛ se k'a jate ka ban mais kɛrɛnkɛrɛn bolo ma a ka ne ni aw kanda k'anw kɛ silamɛ ye an kan ka Ala fo kɛrɛnkɛrɛn bolo ma Ala subhanahu wa ta'ala ka ne ni aw kanda ka limaniya sira to ne ni aw kɔrɔ an kan ka Ala fo kɛrɛnkɛrɛn bolo ma Ala subhanahu wa ta'ala ka baara ɲumanw nɔgɔya ne ni aw ye wallahi an kan ka Ala fo o la an kan ka Ala barikada a ka ne ni aw kanda k'an bila a y'a sira tilenni kan bari silamɛw an bɛ Ala fo cogo min a y'a nɛɛmaw la dunuya nɛɛmaw la an bɛ Ala fo cogo min a ka kɛnɛya di an ma an bɛ Ala fo la cogo min an kan ka Ala barikada barisa wa k'an kana k'an bila silamɛya sira kan an bɛ Ala fo a y'a nɛɛmaw la nɛɛma minnu ye dunuya nɛɛmaw ye an bɛ Ala fo la cogo min kɛ wallahi an kan ka Ala subhanahu wa ta'ala fo o cogo kelen na barisa wa a ka ne ni aw bɛn sen ma a ka ne ni aw kanda ka an bila limaniya sira kan bari silamɛw kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam b'a fɔ an ɲɛna a ko nɛɛma o nɛɛma nɛɛma ye bugu cogo o cogo ni a laban taara kɛ jahanama ye o de nɛɛma ye o nɛɛma ma se a seyɔrɔ la a ko o cogo kelen na tɔɔrɔya o tɔɔrɔya ni o laban taara kɛ arijinɛ ye o tɛ tɔɔrɔya ye dɔw la tun bari silamɛw Ala ka kɛnɛya di ne ni aw ma an kan ka Ala fo a la a ka si di ne ni aw ma an kan ka Ala fo a la a ka garizɛgɛ di ne ni aw ma an kan ka Ala fo mais an kan ka Ala fo ka bolofa kɛ min kan wallahi Ala subhanahu wa ta'ala ka ne ni aw kɛ silamɛ ye Ala ka limaniya di ne ni aw ma Ala ka anw kanda k'an bila a y'a sira tilenni kan kalo nin na Allah subhanahu wa ta'ala ka Ala bato nɔgɔya an ye an kan ka Ala fo ne b'a dɔn mais Allah subhanahu wa ta'ala hɔrɔma kalo de la an bɛ heji kalo de la Ala ka heji nɔgɔya dɔw ma alhamdulillah o bɛ Ala o ya hejiw baara la o kan ka kɔ segin yarabi ko ɲuman segin ko siso kɔrɔ yarabi Ala m'o kɛ la ye mais Ala ma heji se kɛ ne ni aw min ye Ala ka Ala bato dɔgɔyɔrɔw nɔgɔya ne ni aw ye an k'an seko kɛ o la an k'o camanba kɛ an ka sunw don an ka zikiriw kɛ wa an tilala ka lahiya sɔrɔ ka faga Allah subhanahu wa ta'ala ye k'an nisɔndiya Allah subhanahu wa ta'ala ye nɛɛma donc a ka kan ne ni aw wallahi an y'a tigɛ di Allah subhanahu wa ta'ala ye k'a fɔ ko alhamdulillahi rabbil alamin an kan ka Ala fo nɛɛmaw ma barisa a diyara Ala de ye a ka anw bɛn sen ma minnu kɛra kafiriw ye Ala de fana olu bila o sira kan a diyara Ala subhanahu wa ta'ala de Ala ko mɔgɔ min k'ale ja a b'o kana ka bila a y'a sira tilenni kan mɔgɔ min fana k'a ja a b'o lafiya o mana a b'olu to o ya fili sira kan
Jadi ni au na kan yɛrɛ ye silamɛya nin kɔnɔ an ka anw yɛrɛ ye nin sira tilenni nin kan an y'a fanga tɛ an y'a kiya tɛ an y'a lɔntigiya fana tɛ mais a jɛra Allah subhanahu wa ta'ala de ka ne ni aw ka da k'an bila nin sira tilenni kan k'a ka kan ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔn nin ne man bara nin ne man ba nin na ba Islamu ne ba de Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ɲɛna أقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أقول لي الله سبحانه وتعالى كيف آدم أدينا ندا سرا فلاي شيء قبل آدم أدين كريم بيكورو نجن كوكا آدم أدينا ندا سرا فلاي شيء قبل آدم أدين كريم بينيفه كافوينه كسرا من كيجا من فلا لكو أتا هناك كيجا kene ala baraka da bagayi na kija te fitri wali ni Allah subhanahu wa ta'ala barista no ala ba fani ale setigi ma ya seke aka aseti awma an yɛrɛ de be a choix kɛ an yɛrɛ de be an ya choix kɛ ala be an sabati akan mɔgɔ min sɔnna ka tun kuranaba kɔ min sɔnna ka tun kiraba Muhammadu kɔ sallallahu alaihi wa sallam ka fara kira Muhammadu kan ka Allah subhanahu wa ta'ala barikada olu de kandala olu bɛna taa aw yɛrɛ sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ ka ne ni aw fara o jama sanuman na ala mun kɛra ni wa imma kafura minnu bɛna ban ka tun kuranaba kɔ ka ban ka tun kiraba Muhammadu kɔ sallallahu alaihi wa sallam kabban ka fara Allah subhanahu wa ta'ala barakata bagaw kan fo ka kɛ fitirima wale ye olu bɛ t'o yɔrɔ sɔrɔ jahanama kɔnɔ ani ni aw bɛ se ka bɔ jahanama kɔnɔ don min ala m'o kɛra ye bari silamɛw ala y'a seru ka se k'a kɛ maa k'a choix di anw yɛrɛ ma ni ka min ta a b'i lakana k'i bila o kan ni ka min sira min ta a bɛ o sira tɔ lawasa i ye o la don bari silamɛw anw kan ka fara Allah subhanahu wa ta'ala barakata bagaw de kan. Mais ni ka mɛn ko ka ala barikada ka ala fo critère saba bɛ a la a critère saba n'a dafala alhamdulillahi rabbil alamin ele ya ala barikada ele ya ala tando a dafala mais ni o saba ma dafa o b'a yira tɔ k'a di o critère fɔlɔ sukoro tani dusukun kan ka Allah subhanahu wa ta'ala nu ka ala fu k'a fɔ nema min bɛ ne bolo nin wallahi foyi ma nin ne ma ni Allah subhanahu wa ta'ala tɛ kɛnɛya min bɛ ne la nin wallahi foyi ma kɛnɛya ne ma ni Allah subhanahu wa ta'ala tɛ ne bɛ alabato min na nin Allah subhanahu wa ta'ala ka ne kanda ka bila kan garisɛgɛ min bɛ ne bolo nin Allah subhanahu wa ta'ala de k'a diya ka o cɛtigiya wa i'tirafu bi anna ni'mata min Allah ka danganiya ka dala ka fɔ nɛɛma min b'i bolo de a bɔra Allah subhanahu wa ta'ala de yɔrɔ bɛɛ ka nɛɛma sɔrɔ k'a fɔ non ni jinɛtigi sama ne ka nin nɛɛma ne ka nin la o kɔfɛ hali ni ka Ala bato hali ni ka Ala fu a kɔnɔ i ya Ala fu tɔ k'a di bari sabu ka nɛɛma ni tigiya kɔsi Allah subhanahu wa ta'ala bolo. أفلانا شكر اللسان وهو الثناء على الله وذكره وحمده كالا بركة مين دي كالا مكري كالا فو الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أبوكم كالا تلوكين أسبنا شكر الجوارح farikolo yɛrɛ fana kan ka Allah subhanahu wa ta'ala barikada sisan wa huwa istiqdamu ni'matu fi ta'ati Allah la fi ma'siyati o ye ka Allah subhanahu wa ta'ala a ka nɛɛma min d'i ma ka nɛɛma min bila Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ bato la ka nɛɛma min don Allah bato la kana ka garisɛgɛ min d'i ma nin k'a kɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala bato ala ka kɛnɛya min d'i ma nin k'a kɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala bato mais kana kɛ ka Allah sɔsɔ n'o kɛra ele ala tando a dafa la
Car on a fait même minibulu, après Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah makiri, ni nende, au quoi fait faire courir à la bara. Par l'islam, il n'y a pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ayat rasra les livres. Ou là, nous n'avons pas faman fayaman wafaqtu li ta'atillah. Uskurullah ta'ala. Ni le mindu benanini. Il est alors il est même bibolo il a le pas pour ala yo il tanga nyando il est ala tandula wa il est Allah subhanahu wa ta'ala fana batula il est quand Allah subhanahu wa ta'ala fu kana yada ala ko ni ali tanduma ala tandula bena ala sali critère mu fola benama fi kana yada comme ala tele ni do fara ya ala batuka albele do fara ya ala tandokan stamale المسلم أم المؤمن بين الخوف والرجاء limanya jom ale be sranya ale ni natale chema kuma be asrana Allah subhanahu wa ta'ala ya janatani asrani no isne ga minken Allah sonala wa ajiya be Allah subhanahu wa ta'ala ne manga dadi tala ye ka fo ile be ala barakadala nema min bi bolo ka tiya di Allah subhanahu wa ta'ala ma wa ibe ala bato ba ko chema albe de ala barakada ci do ya tasra le do ci de ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ka fo ayi ko ya fala jumi bela delima aka jumi min ke ko ya faloma abena jumi min ke ko ya faloma jumi min yara ma ke ko ya Allah subhanahu wa ta'ala ya faloma mais on a avec Rabbi Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a meshu be kesirida fo a se me funu fo a furu so Aisha na kana ni na londo ko e ti dem ba Mohamed ibe ni se ke bali gala yere ka fala ma fo ya fala ile ma wa ala ma fo kwa jina ile ma wa amo Aisha na la kwa jina dema afala akuna abdan shakura ko isine ma ka Allah subhanahu wa ta'ala barakata ayani ne ma mu ko sawa bane badu anga ala batu Allah subhanahu wa ta'ala ka am benzima anga fungu anga saraka bo Allah subhanahu wa ta'ala anga nyuma yauke anga dese ba to deme no unata be ani Allah subhanahu wa ta'ala barakata ani alafu ka yin Allah subhanahu wa ta'ala fa ai an tume ni sira bani kan fo kata se an ya lu da ba ma ya rabbi to la ke ni awli ala mu firani suma fi do min hasu afara nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن والله بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Frères et sœurs d'Islam, après avoir lu Allah et prié son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'atteste qu'il y a une divinité qu'Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Frères et sœurs d'Islam, sachez que les actions aimées par Allah subhanahu wa ta'ala après les adorations, ce sont les remerciements, les remerciements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime après les adorations, c'est de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, de remercier Allah. Allah il aime beaucoup cela. Vous faites nous dire, la meilleure des doigts, meilleure des invocations, c'est de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mon frère, ma soeur, de la manière dont nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala dans les biens de ce bas monde, de la manière dont nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous a donné la santé, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous a donné la religion musulmane.
De la manière dont nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous a donné le bien de ce bas monde, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous a donné la foi. De la manière dont on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien de ce bas monde, c'est ainsi qu'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous a guidés sur la voie de la droitude. Mon frère, ma soeur, moi et vous, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il nous a guidés sur la religion musulmane. Par sa grâce, il a fait de nous des croyants. Par sa grâce, il nous a guidés sur la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'a pas été du tout avec notre force, ni avec notre connaissance, ni avec notre intelligence. Mais c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés. Et pour cela, on doit dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On doit remercier Allah pour ces grâces-là. Précisément, dans le mois dont nous sommes, qui est le mois de pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le pèlerinage à certaines personnes. Alhamdulillah. Et ils sont allés effectuer les rites. Inch'Allah, ils sont de retour, ils sont en train de s'apprêter pour les retours dans les différents pays. Car Allah fasse que c'est la rentre, Inch'Allah, dans les familles saintes et sauves. Bidaï Nabiina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous qui n'avons pas pu effectuer le déplacement pour la Mecque, Allah nous a donné, Inch'Allah, des actions qu'on peut avoir aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces actions-là. C'était les zikr, la ilaha illallah, alhamdulillah. Les savants nous ont appris cela, qui est le jeûne. On a fait cela, alhamdulillah, qui est le sacrifice. Le 10e jour, ou 11e ou 13e, alhamdulillah, Allah a facilité cela à certaines personnes. Il est bon aujourd'hui que nous tendons notre main devant Allah subhanahu wa ta'ala pour dire alhamdulillah rabbil alamin. Parce que c'est Allah qui nous a guidés sur cette voie. C'est Allah qui nous a guidés. Wallah, sur cette voie. Donc, on doit remercier Allah pour ses grâces. Allah dit Inna hadayna musabila imma shakiran wa imma kafura. Il dit Allah, quand il a créé l'être humain, il lui a donné deux voies. Quand il a créé l'être humain, il lui a montré deux voies. Il a donné la conscience. Et après, c'est lui a montré deux voies. Et quelles sont ces deux voies? Imma shakiran. Il dit si tu veux, il faut être remerciant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être reconnaissant envers les biens d'Allah. Tu auras ta récompense le jour de la résurrection. Wa imma kafura. Et dit si tu veux, il faut être parmi les noms des ingrats. Allah te donne le choix. Mais malgré cela, Allah nous a guidés, nous les musulmans. Hein? Allah n'a pas fait de nous des ingrats, mais plutôt des reconnaissants envers nous. On doit remercier Allah. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ces grâces-là. Mon frère, ma soeur, mais pour reconnaître ou pour remercier Allah, il va falloir qu'il y a trois critères, que ces trois critères, Inch'Allah, soient complètes. Remerciement d'Allah, ça se repose sur trois piliers. Et ces premiers piliers sont pour le calme. Remercier Allah avec le cœur. Ça, c'est de reconnaître que le bien qui est dans moi, ma mère, le bien que j'ai, la foi que moi j'ai, l'islam que j'ai, la guidance dont j'ai, ou la vie dont j'ai, ou la santé que moi je possède actuellement, ou l'aisance que je possède actuellement, j'ai uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Le bien que moi je possède actuellement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui m'a donné cela. Ce n'est pas Dieu qui m'a donné. Ce n'est pas fétiche qui m'a donné. Mais ça vient tout simplement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier critère. Et deuxième, ashukru al-lisan. Remercier Allah
avec la langue. Ça c'est de louer Allah subhanahu wa ta'ala. De l'invoquer. De l'invoquer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Après avoir reconnu que c'est bien d'Allah, il faut lui remercier. Dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et c'est le mot qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala que tout. Hein? Pour le mot de remerciement, ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et après cela, Shukr Jawari. Remercier Allah avec ton corps. Remercier Allah avec les biens dont il t'a donné. Hein? Allah t'a donné la santé. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec cette santé-là, en mettant cette santé à sa disposition. Allah t'a donné la vie. Remercie Allah avec cette vie-là. En faisant quoi? En l'adorant ou en mettant cette vie-là à sa disposition. Allah t'a donné la fortune. Mets cette fortune à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant cela, alhamdulillah, tu as été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma soeur, moi et vous, tout celui qui va se voir dans ces trois critères, tout celui qui se verra remplir ces trois critères, qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qui demeure sur cette voie-là, qui ne s'enorgueillit pas. Car c'est l'orgueil qui a fait que Shaitan est devenu le plus banni. Shaitan, c'était le plus grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par son orgueil, il est devenu aujourd'hui le plus banni. Donc nous qui sommes sur la voie d'Allah, il ne faut pas t'enorgueillir parce que tu es sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais puis il faut remercier Allah, il faut prier Allah pour que tu demeures sur cette voie. Suivons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suivons la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui qui faisait? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit dans Surah Al-Fatih qu'il lui a pardonné ses péchés passés. Or il n'a jamais péché. Qu'il lui a pardonné les péchés qu'il est en train de commettre actuellement, mais qu'il va commettre. Or il n'allait jamais commettre péché. Allah lui a pardonné les péchés à venir. Or Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne pêche pas. Wa ma'asoum, d'ailleurs cela. Mais Allah lui a donné cette assurance. Vous dites non qu'il lui a pardonné. Si c'était nous, machallah, on aurait pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il veillait la nuit. Il se levait, il priait jusqu'à son pied s'enflait. Son épouse Aïcha vient lui dire, Muhammad, pourquoi te donner tant de souffrance pendant que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné? Pourquoi te donner tant de souffrance pendant que tu as eu déjà l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi te donner tant de souffrance? Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a agréé. Qu'est-ce que Muhammad répond à sa femme? Il dit, même si Allah m'a donné tous ces privilèges-là, est-ce qu'il n'est pas bon que moi je sois remerciant envers mon Seigneur pour celui-là même qui t'a fait du bien? Est-ce que tu ne dois pas être remerciant envers lui? Mohammed nous dit d'être remerciant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas mon dont nous sommes actuellement dedans. Rien n'a rendu ce monde dur. Rien n'a rendu la misère sur cette terre-là, si ce n'est l'ingratitude. Car Allah dit, malgré les biens lui nous a donnés, il dit, mais parmi mes serviteurs, ceux qui sont reconnaissants envers mes biens sont petits. Il dit, ceux qui sont remerciants envers Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est peu. Cela veut dire que la majorité sont des ingrats envers Allah. Et même dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qui fait que les riches ne veulent plus aider les pauvres? Qu'est-ce qui
deuxième fait que dans la famille, celui qui a de l'argent ne veut plus aider ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il a fait une première fois, ils l'ont récompensé avec l'ingratitude. Il a fait une deuxième, ils l'ont récompensé avec cette même ingratitude. De lui, comme il ne faisait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord je ne fais plus. C'est ce qui a rendu cette vie-là chère. C'est ce qui a rendu cette vie-là dure. Mais nous les musulmans, on doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de remercier ceux qui nous font du bien dans ce bas monde. Raison pour laquelle les imams de la mosquée Konaté disent merci à la communauté musulmane, Inch'Allah. Ce vendredi a été décrété, Inch'Allah, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et remercier les fidèles musulmans. Pourquoi vous remerciez? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Il dit Mohammed, prélève de la fortune des croyants une aumône. Il dit ceux qui vont te donner, prie pour eux, car la prière dont tu vas faire pour eux, c'est une tranquillité pour eux. Et le prophète nous dit Man lam yashkur nas la yashkur Allah. Celui qui n'arrive pas à remercier son semblable ne pourrait jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Laissez-moi vous prêcher. On vous a demandé à la bienfaisance. On vous a exhorté à la bienfaisance. On vous a exhorté de vous chercher un sacrifice, de suivre la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez fait, pas à cause de nous, mais parce qu'on vous disait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est de notre devoir de vous remercier pour les biens que vous avez fait. Et de deux, nous avons demandé à ce qu'on cherche un mouton, Inch'Allah, pour notre imam. Allah a facilité. Vous avez à pu cotiser jusqu'à 100 et quelques mille pour donner à notre imam. Il est de notre devoir, Inch'Allah, de vous remercier. Allah fasse qu'il a récompense, soit Inch'Allah, le paradis. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu an la ilaha illa anta al-hanan al-manan badi'u as-samawati wal ard zul jalali wal ikram al-wahid al-ahad al-fard as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an tusalli wa tubarik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وأن ترزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك طول العمر وصحة في البدن واستعاذة من كل شياطين الإنس والجن وسترا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة وافتح لنا أبواب الخيرات والأرزاق من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب إنك على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.